मैं अभी पश्चिम बंगाल के बीरभूम ज़िले के उस अनाम से बोगटोई गांव में हूं, जहां सोमवार की देर रात एक टीएमसी उप प्रधान भादु शेख की हत्या के बाद कुछ लोगों ने घरों में आग लगा दी थी 10 घरों में, और करीब 8 आदमी जलकर मर गए थे। वही घर पीछे है जला हुआ, जिस लोग सब जाने रहे पालल छे আমরাই পাড়ার লয় আমরা দিদিকে দেখতে এসেছি। ঘটনাটা তো আমি প্রথমেই বলি ভীষণ ভয়াবহ ঘটনা, এবং আমাকে বলতে দিন। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आप जानते हैं पिछले हफ्ते बीरभूम में हुई हिंसा पर देश भर में सियासी बवाल मचा है। खासकर पश्चिम बंगाल में तो पूरा राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई ने जांच भी शुरू कर दी है। ममता बनर्जी भी बृहस्पतिवार को मौके पर पहुंची थी। उन्होंने मुआवजे के चेक बांटे। मैंने भी बीते 2-3 दिनों तक उस इलाके का दौरा किया। जब ममता मौके पर पहुंची तो मैं भी वहां मौजूद था। आज दिखाऊंगा एक्सक्लूसिव वीडियोस और तस्वीरें वहां की। वहां इंटरनेट की दिक्कतें थी, इसलिए रोजाना कार्यक्रम करना संभव नहीं हो सका। सीबीआई की 30 सदस्यीय टीम मौके पर पूछताछ कर रही है। 21 अभियुक्तों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है और गांव के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। 54 पुलिस वालों को दिन रात निगरानी में तैनात कर दिया है। बावजूद इसके गांव में अब भी आतंक का माहौल है। जो लोग हिंसा के बाद घर छोड़कर भाग गए थे वो अब भी घरों को लौट नहीं सके हैं। तो ऐसे माहौल में और सियासत भी गर्मा रही है। ममता बनर्जी ने कहा है कि देश के बाकी तमाम ज़रूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ही यह साजिश रची गई थी। आखिर तक देखिए रिपोर्ट। मैं बताऊंगा, वहां ममता से पीड़ितों की मुलाकात के वीडियोस भी दिखाऊंगा, वह घर भी दिखाऊंगा जो जले थे, जहां लोग मरे थे। और सीबीआई की टीम ने रामपुर हाट के एक अस्थायी गेस्ट हाउस में अपना दफ्तर बना लिया है और मामले की तहकीकात में जुट गई है। हाईकोर्ट ने 7 अप्रैल तक प्राथमिक जांच रिपोर्ट जमा करने को कहा है। आप जानते हैं सोमवार की रात को टीएमसी के एक नेता भादु शेख की हत्या हो गई थी। उसके बाद बदले की भावना से कम 10 घरों में आग लगा दी गई थी, जिनमें महिलाओं और बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। और सीबीआई ने अस्पताल जाकर घायलों से भी मुलाकात की है, दमकल अधिकारियों से भी बात की है। तमाम आधुनिक उपकरण और 3D स्कैनरों से बातचीत और रिकॉर्ड की जा रही है पीड़ितों से, और मौके की जांच की जा रही है। इस बीच आज सिलीगुड़ी के दौरे पर गई, 5 दिनों के दौरे पर सिलीगुड़ी और पर्वतीय इलाके के पहुंची है ममता बनर्जी। उन्होंने सिलीगुड़ी की एक सभा में आरोप लगाया, केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि बीरभूम की घटना दुखद है, लेकिन जिस तरह से इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है वह पश्चिम बंगाल को बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि लोगों का ध्यान पेट्रोल, डीजल और दवाइयों के दाम से भटकाने के लिए यह काम किया जा रहा है। ममता का कहना था कि सीबीआई जांच का स्वागत करते हैं वो, लेकिन अगर सीबीआई बीजेपी और सीपीएम के इशारे पर काम करेगी तो इसके खिलाफ आंदोलन होगा। ममता ने सवाल किया कि आखिर उन्नाव और लखीमपुर की घटना की सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई। कर्नाटक में जो घटना हुई, क्या उनकी सीबीआई जांच हुई है। बीरभूम की घटना एक बड़ी साजिश है। आइए आखिर तक देखिए वीडियो। जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें। पहले आपको दिखाता हूं मौके की तस्वीरें, फिर ममता की पीड़ितों से मुलाकात की तस्वीरें। तो चलिए देखते हैं। मैं अभी पश्चिम बंगाल के बीरभूम ज़िले के उस अनाम से बोगटोई गांव में हूं, जहां सोमवार की देर रात एक
टीएमसी उप प्रधान भादू शेख की हत्या के बाद कुछ लोगों ने घरों में आग लगा दी थी, 10 घरों में, और करीब 8 आदमी जलकर मर गए थे। वही घर पीछे है जला हुआ, जिसे अब पुलिस ने घेर दिया है, बैरिकेड लगा दिया है। आज ममता बनर्जी आई थी, उन्होंने मुलाकात की कुछ पीड़ित परिवारों से, उनको आर्थिक सहायता दी है 5-5 लाख रुपए, और घर बनाने के लिए 1-1 लाख रुपए, कहा कि 1 लाख में नहीं हो तो 2 लाख रुपए देंगी। घायलों को भी उन्होंने मदद दी है और बच्चों को 50-50 हज़ार की मदद दी है। इसके अलावा उन्होंने 10 परिवारों के एक व्यक्ति को ग्रुप डी की सरकारी नौकरी देने का भरोसा दिया है, और अपने साथ ही चेक लेकर आई थी 5 लाख और 1-1 लाख वाले, और उन्होंने चेक यहाँ बांटे और सारी शिकायतें सुनी। उन्होंने ब्लॉक अध्यक्ष अनवारुल को तुरंत गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। गांव वालों ने उनके खिलाफ शिकायत की थी। उन्होंने माना कि पुलिस ने भी लापरवाही की है इस मामले में, अगर सक्रियता दिखाती तो इतनी बड़ी घटना को रोका जा सकता था, और उन्होंने कहा इस मामले में दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी ताकि ऐसी घटना दोबारा नहीं हो और बाकियों को भी इससे एक सबक मिले। इधर वही मकान है जहां ममता बनर्जी ने मुलाकात की पीड़ितों से, और फिर वो चली गई, अस्पताल चली गई। अस्पताल में घायलों से मुलाकात की उन्होंने, और इससे पहले हेलीकॉप्टर से रामपुर हाट पहुंचने के बाद उन्होंने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक में परिस्थिति की समीक्षा की, और फिर उसके बाद यहां आकर घायलों से मुलाकात की। गांव में कोई भी पीड़ित नहीं है, कोई भी पुरुष नहीं है, वो कहीं दूर दराज अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं, यहाँ किसी का पता नहीं चल रहा है। 3-4 पीड़ित परिवारों को भी पुलिस अपने साथ लेकर आई थी, उसके बाद फिर साथ लेकर उन्हें कहीं अज्ञात स्थान पर पहुंचा दिया है। और भादू शेख की सास थी, भादू शेख की सास ने कहा कि ममता बनर्जी ने हमारे परिवार से मुलाकात नहीं की, और हमारे 2 बेटे भादू शेख के भाई बाबर शेख की भी पिछले साल हत्या हो गई थी। तो ये सब बातें ममता ने कही, उसके बाद भादू शेख की सास ने भी कही। এই ঘটনাটা তো আমি প্রথমেই বলি ভীষণ ভয়াবহ ঘটনা, এবং আমাকে বলতে দিন এটা এত দুঃখ গাথা এবং মর্ম ব্যথার ঘটনা যে আমি যখন সকালে শুনেছিলাম গত পরশু, আমি সঙ্গে সঙ্গে ববিকে ফোন করে বলি তুই ইমিডিয়েট যা, আমি কেষ্টদের ফোন করে পাঠাই, এবং আমি ভাবতে পারিনি এরকম নৃশংস ঘটনা ঘটতে পারে কখনো। আমরা আজকে আধুনিক যুগে যাচ্ছি, সারা বিশ্বে যুদ্ধ হচ্ছে, আর এখানে অশান্তির আগুন শুধু কয়েকটা লোকের জন্য, এবং ফলে আমার শিশু থেকে শুরু করে মা থেকে শুরু করে ভাইরা থেকে শুরু করে সবাই আক্রান্ত হয়েছে, 10টা বাড়ি পুড়েছে। ভাদুও খুন হয়েছে, ভাদু খুন হওয়ার পরে আরো 10টা বাড়িতে আগুন লেগেছে, এবং সেখানেও 8 জন, ভাদুকে নিয়ে 8 জন না, ওকে বাদ দিয়ে ওকে নিয়ে 8 জন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আপনাদের যেটা ডিমান্ড আমি যেটা শুনেছি, এক হচ্ছে আমি পুলিশকে বলবো, পুলিশের কে আছে এখানে? ডিজি আছে, ওয়্যার ইজ ডিজি? আমি ডিজিকে তো এখানে পাঠিয়েছিলাম, আনারুল আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্ট, বাট তাকে কমপ্লেন করেছিল ওরা, কিন্তু সময় মতো পুলিশ পাঠায়নি, ওকে অ্যারেস্ট করা হবে। তার কারণ হচ্ছে অ্যারেস্ট করে কেন পুলিশ পাঠায়নি সময় মতো, পাঠালে ঘটনাটা নাও ঘটতে পারতো, এটা দেখতে হবে। 2 হচ্ছে এখানকার যে এসডিপিও ছিল, তিনি ঘটনা যখন দেখলেন একজন খুন হয়ে গেল, খুন হয়ে যাবার পরেও তার প্রিকশন নেওয়া উচিত ছিল যাতে আর কোনো ঘটনা না ঘটে। আর এখানে আগেও এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে, তাই তো, আগেও খুন হয়েছে এই গ্রামে, আগেও অনেক খুন খারাপি হয়েছে, সেটা এসডিপিও তার দায়িত্ব পালন করেনি, আইসিও তার দায়িত্ব পালন করেনি, যারা এবং ডিআইবি তারাও দায়িত্ব পালন করেনি। সুতরাং যারা দায়িত্ব পালন করেনি এবং এই ঘটনা ঘটতে যারা জেনে শুনেও পুলিশকে ঠিকমতো কাজে লাগায়নি, আমি তাদের কঠোর শাস্তি চাই। এমন ভাবে সাজাতে হবে কেস, কারণ আমি শুনেছি আগের কেসটা যেটা মার্ডার হয়েছিল 3-4 বছর আগে, হাইকোর্ট থেকে বেল পেয়ে গেছে। সুজপুরে যেরকম হয়েছিল, সুজপুরের কেসটা দেখে নিন, এবং দেখে কেস এমন করে তৈরি করতে হবে পরিবারের লোকেদের কথা, পাড়াপড়শিদের কথা নিয়ে। খুন
খুন হওয়াটাও খারাপ, অগ্নিসংযোগ করে পুড়িয়ে মারাটাও খারাপ। দুটো ঘটনাকেই আমি কন্ডেম করছি। এবং আমি কিন্তু কোনো কথা শুনতে চাই না যে একে পেলাম না, ওকে পেলাম না, বা দুজন পালিয়ে গেছে। যেখানেই পালাক ধরে নিয়ে আসতে হবে। আর যে কজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে বা যারা বাকি আছে, আনারুল অ্যারেস্ট হবে। আইদার ও স্যারেন্ডার করবে পুলিশের থানায় গিয়ে, তা নাহলে ওকে যেখান থেকে পাবেন অ্যারেস্ট করবেন। তার কারণ হচ্ছে যখন পাবলিক ওকে বলেছিল যে ঘটনা ঘটতে পারে, এবং এসডিপিও জানতো, আইসি জানতো। দেখুন, আমি যখন একটা খবর বলছি, আমি এখানে চেয়ার হিসেবে বলছি না, আমি একটা মানুষ হিসেবে বলছি। এটা আমার মানবিকতা। তারা নেগলেক্ট না করলে এই ঘটনা ঘটতো না। সঙ্গে সঙ্গে যদি পুলিশ পিকেটিংটা দিত, কিন্তু পুলিশ পিকেটিং দেয়নি। এরপরে হচ্ছে আবার এখনো ধরুন যাদের মেয়েরা বাচ্চারা বেঁচে আছে, যে কোনো সময় তাদের বাইরে থেকে গুন্ডা নিয়ে এসে কেউ অ্যাটাক করতে পারে। বহিরাগত বড় বৃহত্তর কনস্পিরেসি আছে এখানে। সুতরাং এইখানে ভালো করে পিকেটিং রাখতে হবে। সকালবেলা রাখলাম, দুপুরবেলা পালিয়ে গেলাম হবে না, কন্টিনিউ করবে। দুই হচ্ছে যারা হসপিটালে আছে, পুরো ট্রিটমেন্টের দায়িত্ব নিয়ে তাদের ভালো করতে হবে। আমি 60% যে পুড়েছে তাকে আমি কলকাতায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম হেলিকপ্টারে করে, কিন্তু ওর জার্কিংয়ে শরীর খারাপ হয়ে যেতে পারে, তাই ডাক্তাররা অ্যালাউ করেনি। তাই আমরা এখানে এক্সপার্ট টিম পাঠাচ্ছি যাতে তার চিকিৎসা হয়। 3 হচ্ছে, আমি আগে বলে নিই তারপর আপনি বলবেন। 3 হচ্ছে যাদের ঘর বাড়িগুলো পুড়ে গেছে পুরো, ইমিডিয়েট তাদের ডিএম কোথায়, ইমিডিয়েট তাদের 1 লাখ টাকা করে দেবে, তারা যাতে ঘর বাড়িগুলো সারাতে পারে। আজকেই দেবেন? হ্যাঁ, ওটা নিয়ে এসছেন তো? আচ্ছা, আমি দাঁড়ান, আগে দাঁড়ান না। সাজা বলে দেওয়া হয়েছে, এই সাজা বলে দেওয়া হয়েছে অলরেডি। তোমরাই বলেছো বাড়িঘর ফাড়ি দেওয়ার কথা। এটা পলিটিক্স করার জায়গা না। আমি যখন বলছি আমারটা ভালো করে শোনো। আমি তোমাকে একটা কথা বলি, তোমার একা বললে তো হবে না, সবার কথা শুনতে হবে। আর আপনারা যে পরিবারগুলোর কথা বলছিলেন, আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এটা আপনারা মানতেও পারেন, না মানতেও পারেন। জীবনের বিকল্প কখনো টাকা হয় না, জীবনের বিকল্প কখনো চাকরি হয় না। আমি জানি এটা ভাই, তবুও মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়। যে চলে যায় তার পরিবারগুলো কি করবে? তার পরিবারগুলোকে দেখতে হয়, এটা আমাদের মানবিক কর্তব্য। তাই আমি যেটা ঠিক করেছি এখন আপাতত ওরা 1 লাখ টাকা করে বাড়িগুলো তৈরি করার জন্য দিক, আর 5 লাখ টাকা করে আপনাদের হাতে দিক। আর আপনারা যে 10টা পরিবারের কথা বলেছেন, পরিবারের 10 জনকে একটা করে চাকরি আমরা করে দেবো, তার কারণ পরিবারগুলো চলবার জন্য। পানিশমেন্ট, আমরা এমন পানিশমেন্ট আমি দেখতে চাই পুলিশ করবে যাতে কোনোদিন এরা এই ধরনের জিনিস করতে না পারে, এবং এদের দেখে শিক্ষা নেবে অন্যরাও যাতে এটা না করতে পারে। আর সমস্ত জায়গায় সারা বাংলায় তল্লাশি চালাও, যেখানে বোমা আছে, যেখানে যন্ত্রপাতি আছে, সব উদ্ধার করতে হবে। এবং পুলিশ যে অ্যাক্টিভলি কাজ করবে তাকে সালাম জানাবে, আর যে অ্যাক্টিভলি কাজ করবে না, এনজয় করে বেড়াবে, তাকে পুলিশে চাকরি করার প্রয়োজন নেই। খুব স্ট্রংলি করতে হবে। দুজন অন্যায় করবে তার জন্য টোটাল ফোর্সটাকে কেউ দোষ দেবে, সেটা তো হতে পারে না। সুতরাং আমি আপনাদের বলছি, আবার বলছি, টাকা কখনো বিকল্প হয় না, চাকরি কখনো বিকল্প হয় না। আমি স্টেট, আমার নিজের যে কোটা আছে চিফ মিনিস্টারের, আমি সেখান থেকে 10 জনকে চাকরি করে দেবো। প্রথম 1 বছর নিয়ম অনুযায়ী, এটা তো ইন্টারভিউ দিয়ে হচ্ছে না, প্রথম 1 বছর ট্রেনিংও হবে না, প্রথম একটা অ্যাটেন্ডেন্ট হিসেবে করে দেবো, গ্রুপ ডি। প্রথম 1 বছর তারা প্রথম 1 বছর 10,000 টাকা করে পাবে, তারপরের বছর পার্মানেন্ট হয়ে যাবে। এবং এমনি পার্মানেন্ট চাকরি পাওয়া যায় না, কিন্তু আমি আমার নিজের কোটা থেকে দেবো। হ্যাঁ, এলাকাতে করে দেবো, কাছাকাছি করে দেবো, আশেপাশে করে দেবো। এটা আপনি 10টা বায়োডাটা জোগাড় করে ইমিডিয়েট ডিজি যাবে, ডিজির হাতে দিয়ে দেবেন। আর যে বাড়িগুলো পুড়ে গেছে ওদের ইমিডিয়েট এটা দিয়ে দিন। তারপরে যদি কারো প্রয়োজন থাকে, এখানে কার্পণ্য করবেন না, দরকার হলে আরো 1 করে দিয়ে দিতে হবে বাড়িগুলো যেগুলো পুড়ে গেছে আর কি। 1 যদি না হয় 2 করে দেবো। আরে বললাম তো। আরেকটা কি, হ্যাঁ আরেকটা কি